من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو لمن كلاب بلا كفني سومي دولانني إبولولي ala nya saranya ye dinne ni e ma nya nyere ye ala nya saranya bunda kono anyere islam ala taala nya kumi me sundo la ode ye ala nya saranya ye labori anka me yalo adama de me ala nya saranya ni kewali mina ode ala taala ka ala nya saranya fokabe soro kewali mina a chama na ninne ni esela ni kewali talaka latama sikatala inna tanime alanya saranya mina ibe alanya saranya min nofe ibe alanya saranya min fe kanyana me ala ni alaw taala sona ni ala diena ma beni alanya saranya e alaw taala e jogo bele tan ani kelen fo ni e comportement tan kelenye ma mi ya yere comportement tan kelenye ni alaw taala sona ibi yere ye jogo jama jogo min kadi alaw taala e aka jonfe abe minna ta aka jonfe ni maado jogo nyana kaba ibe alanya saranya soro ni maado jogo nyana kaba ibe gbere alaw taala la ni ma jogo nyana e ka ke walu benya jogo nyuma ya ko nyuma bay kira ye Allah su jogo nyuma ya la sallallahu alaihi wasallam bi tafsir mi me ambulo ode ye jogo qualité tan ni kelimi fola alaw taala bolo o ko son an fawni ambaw neni e mako be ni na ko saba kadaka ni adama den sono men nyana ni jogo nyana ni dusukun nyana e kabara tawbe se alaw taala ni senye o ko soni alaw taala sona amena ni jogo damna ben se man mabe alaw taala bolo ko di ama an fotaw ani anketaw la alaw taala bolo la mokela a'udhu billahi minash shaitanir rajim ame tangani ni alaw taala fe ayan tanga kabo shaytana kurula bun fen toroyama bismillahir rahmanir rahim ame bi tafsir damna ni alaw taala to baraka man bay aman sindi alaw taala tola ame an sinzi masabani to baraka man bala dunya nema belebele mansa ani kiyama nema bambali tigi alaw taala benani ni awbaru ebe se comportement min tala ni bedia alaw taala comportement tan kele alaw taala bena damna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى كو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نيجي جوب بلبل فلوميني الله تعالى أكفو أني na jogo bila sikatala be alaw taala ka jom belebele chama jogo nyuma be minula jogo belebele ni folo jogo nyuma e odeye adama den itamanya ki imajigi itamanya la maminu mafanimo ka demarche la ni yo ka demarche la tunya na ba donc ava ko nunu besla alaw taala nya jama tama jogo ikka demarche abesi yirala ijogo bangela adama dona okoson alaw taala ko wa ibadur rahman rahmanu masaka jon hina masaka jon olu e jon ye jon nu kadaye ojogo kadaye alaw taala ko afolo nunu ye mawye ma minu majigini me ukatama alladhina yamshuna ala al-ard ma minu betama du koloko ka hauna mafabunda kono ibo yeni mafaye mafabo tamanyala nine jogo folo ye alaw taala be jogo min nyini an fe anya ke an fotaw an tamanyala jogo flana alaw taala ko wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama jogo flana lame ni kunfun yo neni hakli nyumate maminu la no yo neni ma minute ko kalama no ye do foma tuma do fola ema ika sigidala do be kanga fima
ika silamaya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na a bɛ kan ka k'i la a bɛ kan ka f'i ma mais yalaw e ni jaabi kuma ka kan k'a lase maa minnu kɛni bɛ k'i nɛni ka kumajugu f'i ma ka manamanakanw f'i ma e ka kan ka mun fɔ k'o jaabi jogo filanan lamɛn e bɛ ninnu kan mɛn salama anw kisi ni mɛn aw ka manamanakan ma ni o nɛnina n'o jogila n'o tɔɔrɔla e kameredentɔ y'i bolo kɛ silamaya la ten e sungurudentɔ ye diina nin ta nin cogo la e muso ɲumantɔ nin ye faninfin tan k'a don i kana k'i fari ɲuman nin bali yeli ma e kunsigi ɲuman min b'i kun na nin e balila kunsigi nin yɛrɛ kali ma e do y'i yɛrɛ tɔɔrɔ e de y'i ka sunguruya kɛ kaso la ninnu bɛ jaabi jumɛn fɔ qalu salama i bɛ kisi le y'o da ka bɛn kuma ma kuma min fɔl'o ma n'a ye kumakan kɔrɔ ye o kosɔn nin yɔrɔnin na an bɛ jɔ dɔɔnin jogo belebele fila a fɔlɔma o taamaɲɛ o ma fani mɛ a filanan jaabi ɲuman bɛ bɔ o yɔrɔ k'a lase maaw ma maa minnu y'o sɛgɛrɛ ni manamanakan fɔ ye i b'a ye o b'a fɔ ko salama maa minnu b'o mankutu tiɲɛ olu b'a fɔ ko kisi bɛ o bɛ kisi ɲini na Alahu Taala fɛ o kisi ni mɛ nin kuma ma ka jaabi di nin kuma ma kuma min b'a to a bɛ kɛ fitina ye ayi il parle toujours la paix il prône la paix o ka ɲɛnamaya ko bɛɛ ye kisi le jogo fɔlɔ ma i taamaɲa i ye mafa taamaɲa na jogo filanan na n'i nɛnina arabukan na n'i y'a mɛn ko jahili maa minnu tɛ ko kalama n'i y'a mɛn ko jahili maa minnu o ɲɛnɛ k'a fɔ olu bɛ min kan o de ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ o bɛ nkalon de kan n'i y'a mɛn ko jahili anw bɛ jahili don kɔrɔ min na an kan ko kan na o tɛ dɛ jahili kɔrɔ de ye maa min ni foyi tɛ a kun na sinon ni e ni Alahu Taala cɛ ni e hakili ka kɛnɛ i hakili sabatini mɛ e bɛ se ka alamɔgɔw jogi ni kuma ye walama ka alamɔgɔw nɛni ni kumaw ye donc jogo belebele filanan Alahu Taala ko ninnu b'o yɛrɛ kɔrɔta o tɛ kumakan jugu fɔ manamanamɔgɔ minnu kɛni bɛ k'o sɛgɛrɛ ni manamanakan fɔ ye an bɛ Alahu Taala dali ka an fana seniya ka se jaabi ɲuman dila maaw ma maa minnu bɛ an sɛgɛrɛ ni manamanakan fɔ ye ni nafa ka bon dɛ ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu Taala bolo Ala b'o kɛ la an faw ni an baw Alahu Taala bɛ na jogo sabanan ko fɔ an ye sisan jogo sabanan ye mun ye Alahu Taala ko والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما nin comportement sabanan lajɛ maa minnu don ninnu ye suselilaw de ye ja suseli ye jogo ye i bɛ diya Alahu Taala ye i b'i yɛrɛ ye jogo bonda kɔnɔ Alahu Taala bɛ jogo min kanu a ka jɔnw la o kosɔn Alahu Taala ko walladhina maa minnu ko bɛ fɔla Alahu Taala bolo ni yabituna li rabbihim ninnu b'o ka su latɛmɛ Alahu Taala ye o b'o ka su si Alahu Taala ye kɛwale jumɛn na sujadan i b'o n'o sɔrɔ sujudu la sufɛ o ka sow kɔnɔ sujadan hali n'a bɛ baara yɔrɔ suseli b'a donni na a kun birinin bɛ a ten birinin bɛ wa qiyama a fana jɔnni bɛ ka Alahu Taala bato suseli ka suseli kɛ jogo belebele don n'a b'i donni na i b'i yɛrɛ jate Alahu Taala ka jɔnsenmaw cɛ ma ka d'a kan Ala de b'a ka jɔn ɲumanw mankutu la ni jogo ɲuman ye ne ni e bɛ fɛ ka jogo ɲuman min ta k'an ka ɲɛnamaya sinsin a la ka se arijinɛ sɔrɔ la suseli maa ɲumanw ka laadaw don maa ɲumanw jogow don kira sallallahu alaihi wasallam a ma tolon suseli la donc k'i yɛrɛ ye Alahu Taala ka jɔnsenmaw ka jogo belebele ni ɲɔgɔnna kɔnɔ e jilaja ye suseli min na ni sɛbɛ ye hali ni jɔ fila le y'o kɛ Alahu Taala ye walama 3 walama 5 walama 7 walama 9 walama 11 ele y'i seko kɛ Alahu Taala ye sufɛ i seko damayira la mun de ka suseli bonya Alahu Taala yɔrɔ su kilan sabanan fɛ Alahu Taala n'a ka mansaya belebele a bɛ jigi sankolo fɔlɔ la ka maɲiningali kɛ ne Alahu Taala ka jɔn kɛni bɛ ka ne Ala bato ni waati ɲɔgɔnna la nin bɛ kɛ ka maaw to sunɔgɔ la nin bɛ kɛ ka dɔw to gɔrɔndɔ la nin bɛ kɛ ka dɔw to diyɛnɛ sunɔgɔw la mais minnu b'o yɛrɛ bali sunɔgɔ n'a ka diya ma ka wuli ka seliji ta k'i jɔ Alahu Taala ye ka adamadenw dani to sunɔgɔ la
he ni ko belebele de limaniya min mi bla wulili la ka selji ta ki yere seniya ki yere la kolonyani dan fembe foni Allah taala ka Allah taala wole ikama jigini me wole lila Allah taala be sangolo folo la akeni me kam nyini ngalike jon keni me kane Allah taala wole ni wati no la mi ka do jabi abe komi Allah taala e fenni ni ni suklan sabana anya faria boni Allah taala ko maloy pour que ala kan nyini ngali min burto jonga pour que neni eye anyere ye ni nyini ngali bunda kono Allah taala e ajabi amba e ala yara le bena kan nyini ngali ke ko jomne kenime ka jonne ala ni wati nyonala jon kenime kan ne ala matara kan ne dali ni wati nyonala jon kenime ka o hajuno o hamina ko fone Allah taala donc suseli ko belebele do hamina ko gbele yala nyanya susi warala nyanya kono na filipo yana nyanya isabedo suselima iddu sukunda ile Allah taala ni wati kere nina mawbe suno la wati misno kadida me ele yu wuli ki yere di alama ki i hamina ko yaraka alala ki haju yaraka alala imateme ma fay e yere la kolonya ni bato Allah taala ko nunu ye mawye ma munu kenime ko yere jogo belebele kono ale Allah taala be jogo min fe na fana kenime ka atano kaliman yakun madi ambe ma Allah taala bulala mo kala ninye asabane suseli o ye jogo belebele sabane jogo tan kelin jama a jogo nani na Allah taala ko والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما jogo belebele nani na wode ye mawye ma minu kleni mesonina ode maye no amase oluma folo jogo belebele sabana ode ye mawye jogo belebele nani na ode mawye ma minu be Allah taala dali o ka dali kanyu munye o be Allah taala dali ko Allah taala e wulili ke ka korotali ke ka boka jahannama la jabana toroyala nunu bado inna adhabaha jangata min fola Allah taala bolo ko jangana ma jangata kena garama kudailu ni jangata ke totula adama den ka kudai daiman no abadan no afana a jangata ka ju Allah taala ko kale ala matara kale ala dali ko ala yi tanga ka bo jahannama toroya ma ja jogo nyuma tiku ka duwa ulete ala mamma bora jahannama la ala man tangala jahannama ma ala man tangala toroya ma anu ba don ka fo ko jahannama toroya garama toroya bambalilo toroya me medume adama denka donc nunu be ala taala matara ni matarali ikadwa ula sungalo belebele ni be ala taala dali adali fana ko ay jahannama cejanya ka buila kada kan suntele keleme adama den cejanya ka bo jahannama la sambi urumla donc afo idala Allah taala e sundola ka duwo kadi Allah taala ko sebe o ko so Allah taala ko nunu ye mawye mamunu ka dalli ko ka jahannama mabola ko ka jahannama wuli ka boka atoroya min ko fola ko matanga ka wala kada kan nunu ba don ka fo ko jahannama toroya na lala jonka toroya bambalile ani toroya mine afanga kabu alama liman yakun madila ambela ka funma alhamdulillahi rabbil alamin amina na sejogo do la sise Allah taala kenime ka ma amunu jogotano me jana nyedu ni jogola Allah taala ko innaha sa'at mustaqarran wa muqama nunu kadwa o badon koni ella bana jahannama kono laban yoro cejugu yala sabati yoro cejugu yala maka yoro cejugu yala ni yere jahannama kono o kuson ala antanga ka bo jahannama ma kadaka ni yere ya kono innaha sa'at mustaqarran cejugu yali kala laban yoro cienya laban yoro jugu yala maminu sabati to jahannama kono ani o kayoro wode jahannama kono do no ala antanga ka babe ma jogo belebele nani na samina do ala olu ye mawye maminu tlenime o kasonina ils sont juste milieu no be soninke o be se sonina na folo chiena ute na folo la fili la ute o be soninke a kenyama o fanate soninke foko yere bolo la warbe ba Allah taala ko walladhina idha anfaqu maminu do no ge nafaka bolike no ye saraka bo no ye soninke lam yusrifu utachianinke de ni jelu yo kili kan folo la fili fula ka la fili molio mato
abe nafolo lafili kasoro abe kanga mi yere lafili fo ita balubona toko doron ko so tieni kala utede no be soninke o be soninke oni Allah taala chamala dila no be dilike o ba ke Allah taala de ko so tieni kala uto ka sonina walam yaqturu ma minu fanando tiga gbelon tede jogo flale folani ka tieni ke kan nafolo la wala maka banka soni ki kan nafolo la ni ye jogo jugu flade jamma be se soni ke la ka soni ke akecho mana ma fana me si yere seniana ka bo tiga gbeleya tun ka bo ala kere ko sallallahu alaihi wasallam donc nunu jogo laje no be soni ke tieni ke lawte ma fana te ma tiga gbelonte buknawte o ka sonina ala taala kodi wa kana bayna dhalika qawama niyo ye o be ni flani nyonche klem bunda kono tunya na o ka soni cheke akadi alaye chieni soninte tonyini soninte o fana ye mawye o kaseni fana bakulu ya matiga gbele yama o be ni flale ni nyonche ni fana ye jogo ye yi jilaja comme on le dit chez nous. Ah non, quand il y a un Didier qui est là, il fait le travaillement. Aben na folobo ka di ka la filifili Didier min kenime ka amankutu. Nunu e cheni kala wole nunu te soni kala. Ala yere te nunu ka soni fe. E joni me musique be kan ga jouer. Wala ma be foro do la. Geli be kan gi to wole. Piano be kan ga jouer. Dundu be kan ga fo. I fasa be kan ga da. I be kan ga na folo la fili. E yere be na folo min la fili be manyini ka kiyamalo. I ba la fili la chomi yere la ni cheni ne fana israfu de ete ni cheni ne muna kadaka nafolo kakan ka tadi mamunu ma ibana ka do luma nafolo kakan ka ye mamunu baka bonda kono ibana ka do luma en nana kana nafolo la filika la klamuna ito ifo subhanallah aslamo bi ibeta maye abe sangele labe mun kama ko feti do nato abe sangele nabe ko konya do nato ko konya mondiallo denguli mondiallo fonye nafolo bole ka dim fasa ye lanto ila wallahi yen nafolo min yini halalala i yere kan nafolo lo mais i keni me kan nafolo min ta ki keto alla fila dongelo wallahi kitibe labori kan nafolo la e nyina na ka fu be manyini ke kan nafolo soro togola yi kan nafolo do damin fe Allah taala be klaki manyini ga ala e pereni me ko de makono ntoko ye fo mfasa ye la yen nafolo boka la fili enga do beta kata momili la clé ta ka di kadaka o fasala ado be lu la clé di o fasala lama Allah taala ko ale ala ka jonsen maw ni jogo sugu tola jani jogo jugu be don fen jugu le la ale ala le ba ka jonsen maw jogo ko fani ni jogo ye idha anfaqu no be soninke no be dilike no be nafakabolike no be mauson lam yusrifu o te chieninke la ote surtout ni mi yere tala di ka ke dembayi ay o yere be fani min do akana folo wari photo le be kole fanu kan o koro yedi ko demba ke to wardi la be min fanga kabo eni Allah taala che ni ke la dembayi konyo tani konyo muso e mimi ku teta di konyo tani konyo muso ma o yo fara o bolola o yo ke boloma kafa e ko yere mademo ka furu kono ayi etate diye etabe di kene de kan etabe di fogole la pour que jelu yi façade la pour ki ka dembaya yera kenema pour ki kanime ka sani min du kana ni klola o lu bela ka foni e bange ne baw nonu ye haramum de ala teni bara fe ni ye shetana bara ude ala makote ni bara la ye soni min ken ye dili min ken ya di shetana lema imma di ala kola ya di ala sosoko de la ki toye fo ala sosoko la donc abla ikuna ka fo ka damna ni soni damna ibolo fo ka ta kene fo datu a donc ka fo ki nana kana julumu ne ta ka bla ka gafe kono julumu mi nabi makon na kiyamalo o ye mawye maamunu be cheni ke sonina ani maamunu fana tige ka gbele nunu mandi Allah taala na fola ko fi sabilillah abakun abesa bola kam mademeninke wallahi abafo ko fo italekum he ko bi ka gbele alema Allah taala ka misiru ni deme ka kan aseba ye ka deme ke abe tige gbele ya ke kwata di
yatimadenw b'a kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔnin bɛ se b'a ye ka madɛmɛni kɛ maa bɛ ban ka bokunaya kɛ ka tigɛgbɛlɛya kɛ ka sɔrɔ kɔnti fanin bɛ Alahu taala ye lasɔnɔyali k'a ye k'o ka nɔgɔ a ma ka fitinin bɔ a ka sɔrɔ fɛn na k'a di maaw ma maa minnu n'a nali ka kan ale bɛ ban nin bɛɛ la nin ye jogo belebele fila ye e min bɛ tiɲɛni kɛ sɔnni na ani e min ye bokuna ye e min ye baxilu ye aw fila bɛɛ la k'a fɔ ni ye na kelen fa kelen o kosɔn Alahu taala ko ale ala ka jɔnsɛnimaw ka se ni aw fila bɛɛ jogo ma ale ala ka jɔnsɛnimaw tɛ tiɲɛnikɛlaw ye bokuna fanaw tɛ subhanallah an faw ni an baw i m'a ye n'an ya nin kalo belebele daminɛna sunkalo ala ka jɔnsɛnimaw minnu sɔnni bɛ ala ye wallahi olu ka sɔnni belebele dɔ bɛ ye sunkalo nin kɔnɔna na o b'o badenw sun tigɛ o b'o kabilaw sun tigɛ o b'o silamaɲɔgɔnw sun tigɛ munna ka d'a kan sɔnni nin kofɔla Alahu taala bolo ka sɔnni kɛ k'i baden sun tigɛ ka sɔnni kɛ ka sɛgɛbagatɔw sun tigɛ e filanw kɛni bɛ bi ni dola yɔrɔ dɔw la an tola mɔbili kɔnɔ sunkaro tile filanan don an tɛmɛna garaji da dɔ la Anvers yan Belgique yan an tɛmɛna garaji da dɔ la an ye mun ye an ye tabali belebele dɔ ye garaji da la dumuni siri siri ni bɛ mana la a caman ba wallahi mɔgɔ minnu tɛmɛbagatɔ minnu bɛ na a bɛ d'olu ma tɛmɛbagatɔ minnu bɛ na a bɛ d'olu ma wallahi i t'a ye f'i ye keleya baara ɲɔgɔn na subhanallah nin dɔ ye hɛrɛba ye maa min m'a kɛ a lɔnni tɛ minnu bɛ baaradenya la ye olu de b'a la fara fara mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kɛla mɔgɔ sugu sugu ye n'i bɛ tɛmɛ i bɛ dɔ ta a la a bɛ tabali ka na a caman de a embalé bɛ mana sachet la ka ɲa jus b'a kɔnɔ dominiw b'a kɔnɔ sadi suntigɛlaw ye na ka na a ta ka taa o suntigɛ a la nin de ye Alahu taala ka jɔnsɛnimaw ye didiyemo o fasa la jelimo fasa la ma wallahi Alahu taala ye o fasa la ala ka mɛlɛkɛw sereyala nin baara ma o kosɔn Alahu taala ko maa minnu le sɔnnikɛlaw lo mɛ tiɲɛnikɛlaw tɛ dɛ o tɛ tiɲɛni kɛ o ka sɔnni na ninnu bɛ sɔnni min kɛ o bɛ sɔnni kɛ cogo ɲuman de la bakilu fanaw tɛ e y'i ta la fili min y'a ta don ala ko la kiyama don e ni nin bɛ se jɔ la cogo di yɔrɔ kelen na e ni nin bɛ se nin yɔrɔ kelen sɔrɔ la cogo di ni ala ko ye tiɲɛ ye ala ko k'a tɛ jɔn foyi sɔn tɔɲɔ ye min kɛ o de bɛ d'i ma o kosɔn Alahu taala ko ninnu ye maaw ye o tɛ tiɲɛni kɛ o ka sɔnni na tɔgɔ ye fɔ a bɛɛ kɛla tɔgɔko ye ala ma ne ni aw seniyana tɔgɔ ɲini ma an ka sɔnni na an ma Alahu taala dali k'an seniya ka bɔ bonda kɔnɔ Alahu taala bolo ala m'o kɛ la an bɛna na se a dooruna la o ye maaw ye a looruna o le ye ikhlasu ye baara la ka ala bato kelenya bonda kɔnɔ ka ala taala bato ni tawhidu ye ni tawhidu t'i la i k'i yɛrɛ jate Alahu taala ka jɔnsɛnimaw caman dɛ ala yɛrɛ de y'a ko fɔ ale ala ka jɔnsɛnimaw n'o bɛ taama o bɛ taama ni mafa ye ale ala ka jɔnsɛnimaw ni nalomaw y'o neni o bɛ nalomaw jaabi ni jaabiliko ɲuman ye ko kisi bɛ an ye ninnu ni su ko la o bɛ su di Alahu taala ma ka suseli kɛ Alahu taala ye ninnu ye maaw ye n'o bɛ saraka bɔ o bɛ kilenw ka saraka bɔ la tiɲɛnikɛlaw tɛ Alahu taala bɛna mankutu looruna ko fɔ o la Alahu taala ko tawhidu mɔgɔw do dɛ filanga fotow ye dɛ o b'o ka ko bɛɛ di ne Alahu taala le ma Alahu taala ko walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar o tɛ filan ka fɔ Alahu taala ma o tɛ tigi gbɛrɛ wele ka fara Alahu taala kan wayi ne ka karamɔgɔ adamaden de ni tɔɔrɔya bɛ fɛ k'a sɔrɔ a bɛ kule n'a ka kalanfa tɔgɔ ye a bɛ fɔ kalanfa min ma o fɛ ko seyiku jamana dɔw bɛ an fɛ farafinna filankafoya wara kojugu kosɔn hali ni accident ko bɛ na n'a ma jana y'a fɔ ko ala ale tɛ ala tɔgɔ fɔ dɛ ale b'i jija a ka seyiku a lanima la k'a fɔ tuma dɔ a ka mori ne bɛ na Alahu taala ka arijinɛ d'ale ma a bɛ kule n'o tɔgɔ le wallahi tawhidu ye baara ɲumanba ye ni tawhidu mankɛla jɔn ka baara la ele t'i ka ko la ala kun ala ko ka dɔgɔ e ka ko la
e be shetana le segere e be moru le segere e ka kote ko bansan e ka ko be la adamade no kun wati be ele kan ki yere manyini ngade jon senima ala nya saranya jon minu ala taala sonimo ka barawiye ja tawhidu mawdo tawhidu koroydi arabu kana ka ala kelenya ifotala kala ala taala la ka don ka fo masami me ko beke ele ka ko bela ka fo ni me masami bolo ale le be decision te ka kola komi laborli kan ala do komi yisoro ala do kaliman ya latigema a herema ani latige juguma abe fo le ma ko tawhidu tawhidu do manke ni me bislamaw ka barala ni mi ma bamso sinamso accusé o yere be akoroche accusé a famina baraju kelan kama kasoro daluyati bolo prevuti bolo jonje baraju ki kama antala moricha do soro akokonga koni te ko bansan kom fado ne kanime kansiri wala man bas na musole kanime kansiri o kuma sugu be fo eye e fana mo takalala la hawla wala quwwata illa billah am fawni ambaw nunu ye miriya jugude nunu ye flanga fo ya miriyawde nunu ye shetana ka miriyawde ko kiyamando ma minu doto jahannama kono alaw taala ka jominu doto jahannama kono alame ko sabada ni flanka foya misikala zarati be ma min ka barala al nasoro aye cheninke ko lu boto jahannama kono ko bla arjino kono muna parce que tawhidu tumola uslana alanye usona alaye metumando julumundo kala sababu yo ko bla jahannama la mais flanka foya ndo donina de mais otun kenime ka ala kelenya o fotano ke tawla e ngobi slamadow ne beta kata ko horoscope ple ne sur la mois de juin ne sur la mois de juillet ne sur la mois de août ne janvier d'année ne ka signe lion ne ka signe scorpion ne ka tomasere ye warade ne ka tomasere ye bunne ne sur la nin karola slama beta munke horoscope la ni tawhidu bila ni elli man yani mi alama ebe tani ko sugu fle ka be muma ano do tay kokuye a do ta ko mode kaloni de o luka ko kabale sadi katani miriya sugu nyona takabla ikuna kiyero torona ye ka klafana kalala journal minu be bo kata journal yere sans horoscope fle kama est-ce que tawhidi bela wallahi tawhidu te ela e yara malon femi tawhidu ni tawhidu be ela al niye maye ni ko sugu kala tigi ma bimna ni tawhidu be adamadena niye maye flanka fo ya bunda kono wallahi amma bimna ni tawhidu be ela ni islam nyonye ka tala murido fe ko muriye baraka ay wallahi amma karbimna ni tawhidu be ela ni badenye mami maka kola fendo ko na yara be kuma na ni ya kuma kama amma bimna muna parce que ala yi esenia ka boni miriya su nyona la ali sini ale ma miri ka don ka foko ni te bara mai donc ma minu be ni miriya juguta ma minu be ni miriya su segere ma minu bo yere ni bonda kono ado ye munye o de ye alama ko sabere tawhidu te se tola adama de na nyasima miriya su do ye naila ni nya musoninta ngar jiga bebe ba ni aw ye jamu su ni furu ni aw ye furu ka jamu su ni ma ate fosi la se ama fo kololo ni toroya e ala adamade jamu be se kala noro juguye chogodi adamade ka nyanama yala ele jamu ne jamu slama jamu munu be ana jamu ko ni kala ka be muma anye se nyolo na dron e bola kabila mina e bola jamana mina e ye simiye abana odrone e femi nana ka a identifier anye se nyolo na e be boni kabila karama serala ebe boni famille karama serala eye watara ye eye fofana ye eye jane ye eye jabi ye eye dumiya ye eye kuruma ye eye sila ye no ni me kele kanka adamadenya yere dia ame nyolno a karama sera alhamdulillah ebe bo watara lale ke alhamdulillah ama don ka foko ni watara de abe bo watara lale kanga adamadenya nanga sigidia eye fofana de alhamdulillah ebe bo fofana lale alhamdulillah kanga fofana ya sigidia eye jabatele alhamdulillah ne jabatele masha Allah kanga jabati ya sigidia eye beretele ne beretele masha Allah kanga adamadenya dia jamu yan nana kana benunema mais an ka jamu ta kabla korober la mino tekle an yere kan yere classe bi ka be jamu lema a folo ye munye anye jamu catégorisé c'est-à-dire jamu do be anyo lubla topula jamu do be anyo lubla deuxième niveau la
jamu do be an y'olu bila duguma jamu do yɛrɛ be an y'olu bila cercle fermé le la an ye sadi an ye rɔne kɛ k'olu bila ye mun na olu ma se jamu tɔ kelenw ka niveau n'o ka degré ma a n'o ka hɔrɔnya ma e bɛ ɲina k'a fɔ ko ne ni aw anw bɛnbaw ma adamadenw da anw ka kabila ma adamadenw da anw n'an ka kabila n'an bɛnbaw n'an ka farafina anw bɛɛ ye ala ka danfɛn de ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya nin na le mais ni anw ko k'an bɛ masa alaw ta ala ka rôle ta k'o jouer an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔw écarter ka fisamantiya di dɔ ma ka dɔw bila ka dɔw kɛ tan e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw ye duniya nin ta k'a k'o sagona ko ye ka sɔrɔ e bɛ ɲina ko kelen pe min kɔ i miiriya bila o la ni adamaden banna sala i ka sotigi jɔ min bɛ chef de village ya la ala t'a ma ɲininka jamu na ala t'a ma ɲininka si la ala yɛrɛ mako t'o la i ka chef de village min yɛrɛ ko k'ale le ta ye village ye olu de ye so yɛrɛ den ye olu de ye village yɛrɛ tigi yɛrɛ yɛrɛ ye n'a sala ala t'a ma ɲininka village la ala t'a ma ɲininka a yɛrɛ jamu na ala t'a ma ɲininka a tun ye kabila min na ala ka ɲininkali ka se ni ɲininkali kuntan suguw ma k'an disi basi hey wallahi a nana kɛ sababu ye fo furu yɛrɛ bɛ bali k'a kɛ jamu dɔw ma ani ɲɔgɔn cɛ ka furu bali ka bɛn mun ma setana ka tulon kɛ an hakiliw la setana ka tulon kɛ an ka kabilaw hakiliw la setana ka tulon kɛ an ka sigidaw la fo a nana jamu dɔw ta k'olu classé k'a fɔ ko furu yɛrɛ tɛ se kɛla olu ma furu tɛ k'aw ma mɛ n'o ka wari di mɛ b'o ka wari minɛ furu tɛ k'aw ma mɛ n'o ye ɲumanya k'i mɛ b'o ka ɲumanya minɛ mɛ ele tɛ sɔn ka furu k'o ma k'a sɔrɔ n'o nana service ɲuman k'i ye b'a minɛ ele bannen bɛ ka furu kɛ maa min ma mun na i b'o bolo fɛn minɛ nunu ye miiriyaw de ye i bɛ kɛ silamɛ ye de k'i ka diina faamu i tɛ kɛ silamɛ ye k'i ye to i faw ni bɛnbaw ni aw ka jamana laadaw kɔ laada minnu bɛ don filankafoya bonda kɔnɔ ala t'a fɛ a miiriya man ɲi a bɛ kabila minnu kɔnɔ miiriya juguw don a bɛ fami minnu la miiriya juguw don a bɛ hakilinata minnu la hakilinata juguw don adamaden bɛɛ ye kelen alaw ta'ala bara inna akramakum inda allahi atqakum ala ko maa ba aw cɛ ma maa min ka fisa alaw ta'ala fɛ aw cɛ ma alaw ta'ala bɛ kɔrɔta di maa min ma aw cɛ ma maa min valeur ka bon titiri bɛ maa min na aw cɛ ma ala ma jamu ko fɔ dɛ ala ko di ko atqakum o de ye aw ka ala ɲɛsaranya jɔn ye ni silanna ala ɲɛ kaban ala mako b'o de la i kɛra arabu ye wa i kɛra japonais ye wa i kɛra farafin ye wa i kɛra métis ye wa i kɛra chinois ye wa i kɛra turki ye wa i kɛra adamaden sugu sugu ye ni silanna ala ɲɛ kaban k'i to duniya jamana jamana na alaw ta'ala ko o maa sugu le ka di ale ala ye un point intérêt mais kamele bɔla denmuso kɔ k'a bɛ fɛ k'a furu kamele jamu sinna ka mɛn ten dɔrɔn bɛɛ b'i ma don i yɛrɛ la bɛɛ bɛ commencer ka gɛrɛ a yɛrɛ la jamu min fɔla nin jamu bara kɛ masilani fɛn ye bi manden wallahi jamu dɔw bɛ yen manden bi anw minnu ko n ko réalité do n'i y'a fɔ ko tiɲɛ t'a la i ye nkalon tigɛ ka d'a kan manden réalité le jamu bɛ jamu na n'i bɔla o kɔ furubolo ma ni jamu yɛrɛ banna mɛnna ka ban dɔrɔn bɛɛ bɛ siran wallahi bɛɛ bɛ siran fami na ne balimamuso i furu tɛ cɛ min ma i b'a dɔn k'a fɔ ko anw ka fami tɛ furula nin ma dɛ subhanallah muso yɛrɛ bɛ sin ka siran jamu nin ko sugu jumɛn bɛ jamu nin na nɔrɔ jumɛn bɛ jamu nin na tɔɔrɔya jumɛn a bɛ kɛ adamaden yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko jamu nin ko tɔɔrɔya dɔ de bɛ jamu nin na ka sɔrɔ foyi t'a la mais an fɛ manden nunu fangaba bɛ nunu la alu m'a fɔ ko kokɔrɔba le ka di aw ye kɛ alu m'a fɔ ko kolaja le ka di aw ye kɛ an faw ma nin kɛ an bɛnbaw ma nin kɛ donc ne fana tɛna diɲɛna ka diɲɛ cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen wallahi nin waati ɲɔgɔnna la a dɔw yɛrɛ bɛ na lamɛn a dɔw kɛlen bɛ ka lamɛn a dɔw banna k'o denmuso di mɔgɔ dɔ ma ko ka d'a kan jamu min b'o la k'olu tɛ diɲɛ furu tɛ kɛla olu ni jamu ni cɛ wallahi k'a sɔrɔ a bɛ sun na ne fa ni ne ba ele bɛ sun dɔ la jahanama ɲɛsilanya min kosɔn jahanamaw le fana n'i ma nin miiriya sugu b'i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ jahanama kɔnɔ ka d'a kan tawhidu t'i la a tiyara shirkun ka nɔrɔ bila kow la ka nɔrɔ fɔ fɛnw fɛ ko filankafoya le a bɛ aw kɔnɔ le k'a fɔ ko an ye silamɛ ye an ye silamɛ ye ala bɛ na aw lajarabi a bɛ na jamu sugu ni ɲɔgɔnna dɔ la su i den dɔ ma ala bɛ n'i ka limaniya ma filɛ a hasiba nasu
an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Abe adamado kono le kafo ne islama de ne sorla islama ala de ne bemba wi islama de Allah taala ko ale toye ale alabi ni laje ko do natuma ko do skatu segere la ele kata ko labena ni muye jani ko ye nama folo jana ya foko alala ko nete son aba foko aw yeta sendonuma ka soro ale yere ya dogonu wele ko mo munun nato aw mandem so ka kola jamuni no bola ano te furu ke nyoma famu benala toi maintenant on te laisse maintenant dans le jeu ibi sendo ki bolo do famu ka décision ye munye décision ni tena bola ma de fami tena demso ni dilima do ba foko fon shu no te furu ni fami ma mais mune ka dama de on la seni bonda kono miriya kelempe shetana de fanga soro ayi kali kwa keto koju labena ka ke kunma wi adama do hakilina tawla abena ni miriya su nyona do adama do na kunyawla wala umanniyannahum mena adama do blani bonda kono wala umanniyannahum wala amurannahum subhanallah. Donc l'islam miriya blala ni miriya sugula ete sa fola ke tawhid mo eni tawhidu cheka janyona eddu sukun flanka foya be eddu sukuna eye miriya do tay kan nyana maya la kasoro islama e kasoro ka islama ya ni nogoni me dina nana ko kana miriya minu kele islama ya nana kana flanka foya minu kele islama ya nana ka ambo miriya sugu minu bonda kona dowleti Allah taala mi jonda John me wuli lomi kabo ka kaburu kono John me salomi abe manyini ka kaburu kono chogomi abe wuli chogomi kabo ka kaburu nyana mayala enni Allah taala che ka jamu komeni yorola Allah taala ko yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur Allah taala ko wa takunu yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthus nilona adama do be wuli ala ma fo ko jamu karama sira be wuli la adama do be wuli ni lon ka bo ka kaburu kono ko mi virvirini Allah taala kaseni ni kusugu nyonama ni miriya sugu ye farafun ka miriya de ye ni miriya sugu ye mande abe mande alisina abe mande wallahi me yalo miriya be na place la mayala islamaya te son ama no te mande jogo nyuma ban fe mande hakilnata nyuma be mande barmaya nyuma be mais akoko be na place la mayala anyo lafli la te barafo ikala alna kotum sabatini me ammo chaw ambe ma chaw ka wati la me anka dina te sonama muna kadaka Allah taala maso ama furu mado sela ama kasoro amana tubabula tanto Abidjan ambal machado tume Italie atume feka demso do furu ni demso kabini amana tubabula folo demso ka mogo ko te demso di ale nana tubabula akoka be demso fe demso fana ko ka be chefe aye fere beke ale ye munge atemena anteri almamin dobe ko yi jija ka se demfa fe ni me kala wati min ka soro demfa masade mais ale be samakana na wati min o kala ka soro demfa sala aye ni kuma la mede antala kata se sokono demfa fitini me yoromi antala se kabe aw demso chemi mako furubolo ma lele kanchi demso faja fitini e min fo aw nyino ere fana taka juguni korochete kala la ina korochela kon koroche ye min fo aw fa bode ka aw mo chawtu mode ka ademso ni ka dili foni aw be salawati mina famina chokorobate chete aw ka famina andemso be soroka do ni furula mais nini fola almami minu nana kana démarche la olu le ko olu ka famina ko teson alu ka to ala kuma min fola olu mako tola no ni aw bana aw segala aw ka dalila aw yeta aw koni nana koni o ya bunya ka aw bismillah mais demso koni te na dila aw ma mais souvent aw yara le be jana ya provoquer en ka société la aw ne ba to la dewme sor la bi en ka société la 2 minutes sor la furu la muna
cɛ ko a bɛ fɛ ka muso furu suna ni farida o ka di ɲɔgɔn ye o jogo diyala ɲɔgɔn ye mun na bɛ ban k'o di ɲɔgɔn ma oui ni kɔnɔbɔl'o la sa den kelen sɔrɔl'o la den fila sɔrɔl'o la famille mara kori famille kɔni m'a fɔ ala la a fɔ cɛ ni ɲɛna k'a ye na ta an b'i d'a ma mun na parce que a ye den y'a bolo bi mun na parce que aw ye den dɔ y'a bolo bi aw tɛ fɛ ka den min supporter k'o ma sɔrɔ furu kɔnɔ a komi den sɔrɔla a komi an denmuso tɛna ɲɛ a kɔ an y'a d'a ma o kosɔn musow caman bɛ yen bi o bɛɛ bɛ don la nin bandiya bonda kɔnɔ ala sɔsɔ nin bonda kɔnɔ ka kɔnɔ ta ninnu cɛw la pour que famille y'o d'o ma parce que famille dɔw b'o ka ko ka gɛlɛn i b'a fɔ ko ɲɛ kelenninw mun na wallahi an faw ni an baw ka i yɛrɛ kɛ nin bonda kɔnɔ k'i la ko la jate nin tɛ ko ɲuman ye dɛ an ma alaw taala dali ka ala yafa an ma ala m'o kɛla ka ala yafa an ka mɔgɔw ma alaw taala bolo ala m'o kɛla ko la jaba man ɲi komi sanda b'a fɔ n'o tɛ nin tɛ k'a lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ɲɛw b'o dibina mais farafinna nin sanda bɛ to k'a fɔ k'a ka ko ka gɛlɛn komi maa minnu ɲɛ kelen ne mais o t'a yira k'a fɔ k'an kɛlen bɛ ka ɲɛ kelenninw saboter la la subhanallah an ka farafinna sanda le komi an bɛ farafinna kuma le la an bɛ an ka sanda le ta fana ka kuma an ya maaw ye pour que o tolen don a la mun na an bɛ ko laja kɛ ten mun na an bɛ ban ka maaw di ɲɔgɔn ma maa minnu ka di ɲɔgɔn ye ko an tɛ bɔra jamu kelen an tɛ jamu kelen an tɛ kabila kelen an tɛ maa sugu kelen anw ye hɔrɔnw le ninnu ye jeliw le ninnu ye finɛw le ninnu ye ɲamakalaw le ɲamakala ko tɛ ala fɛ ye fina ko tɛ ala fɛ ye jeli ko tɛ ala fɛ ye i ka adamaden bɛɛ ye hɔrɔn de ye ala fɛ ye an bɛɛ tubabuw olu ye hɔrɔn de ye komi anw fana an ye hɔrɔn de ye japonɛw an bɛɛ ye hɔrɔn ni farafin ko tubabu ye raciste ye ni farafin min y'a f'i ye a fɔ ko hali sini racisme bɛ farafinna si ka yɛrɛ t'a la ni farafin ko tubabu ye raciste de a fɔ ko hali sini racisme bɛ an ka sow kɔnɔ parce que jamu min b'a ta k'a fɔ k'ale ka fisa ko fisamantiya don la fisamantiya tɛ e man fisa ni nin ye e jamu man fisa ni nin ye ala le b'a ka jɔnsenima lɔ aw cɛ ma donc an faw ni an baw aw kana diɲɛ tuguni anw minnu kɛlen bɛ ka nin wajibiliw lamɛn ni an denmusow sela furu ma ni cɛ bɔla o kɔ cɛ minnu bɛ siran ala ɲɛ o ka diinɛ diyali ye o jogo diyali ye jamu ko to yi denmuso furu a ma ala kɛra b'o le ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra b'o le ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam mais min bɛ fɔ an ka so kɔnɔ min bɛ fɔ an ka village la an ka kabila sigilen bɛ min kan o ye duniya ye dɛ kabila nin bɛ ban an ka village nin bɛ ban an ka so nin bɛna ban don do dugukolo nin bɛna meleke lon do dugukolo nin bɛna bɔ lon do i ka village ko bɛ tunu a bɛ to jɔn ta ma o le alaw taala ta ye masa alaw taala ta a bɛ to o le ma o le ka an dan ne ni e yɛrɛ tɛ miiri dɔɔni kan an hakili lasegin kɔfɛ dɔɔni ka bɛn mun ma an mɔcɛ tɛmɛnu an bɛnba tɛmɛnu olu dɔ bi olu lani bɛ tuɲa so olu dɔw yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ tɛ kan ka fɔ tuguni olu sala cogo min ka taa alaw taala ma jɔ ne ni e fana bɛ san nin cogo de la ka segin ka taa alaw taala ma tawhidu ye fɛnba ye adamaden ka ko la silama bɛ tawhidu le ta ka la ala la k'a dɔn k'a fɔ ko ala de bɛ ko bɛɛ kɛ alaw taala ye min bila yɔrɔ min an y'o to o bonda kɔnɔ anw kana na an hakilinata la don adamadenya kɛwalew la ka miiriya dɔw la don ninnu ye finɛw ye ninnu ye ɲamakalaw ye ninnu ye jeliw ye ninnu ye hɔrɔnw ye ninnu ye nin ye ninnu ye tolosama ye ninnu ye bolosama ye ninnu ye nin ye adamadenw ka hakilinata la donni de ye n'o tɛ an bɛɛ ye kelen ye dɔ man fisa ni dɔ ye ele man fisa ni joli ye jeli man fisa ni e ye e man fisa ni finɛ ye finɛ man fisa ni e ye e man fisa ni ɲamakala ye ɲamakala man fisa ni e ye e ni finɛ ni ɲamakala ni jeli bɛɛ ye kelen alaw taala bara i sɔnna o le i ma sɔn o don hali n'a sɔrɔ e n'i ka famille kɛlen bɛ ka miiriya gbɛrɛ ta mais a miiriya bɛ laban alaw taala tale ma fo k'o de fɔ aw ye an bɛ alaw taala dali fili minnu ni an mɔcɛw tɛmɛna a la ala kana anw to nin fili bonda kɔnɔ ni shetana ye fili dɔ don so kɔnɔ ni shetana ye fili dɔ don kabila la ni shetana ye fili dɔ labori adamadenya kan fo ni maaw kɛla tasilila ye ka miiri ala ma pour que k'o yɛrɛ seniya ka bɔ nin fili la n'o tɛ n'i tola shetana kɔ dɔrɔn ele yɛrɛ tɛ dɛ den minnu natɔ olu b'o e fana taasira le taama e fana denw i mɔden minnu natɔ olu fana natɔ i denw taasira le kɛla mais ni le kɛla sababu ye k'a latɔn k'a koɲa dabila ele ka famille na k'a fɔ ko non silamɛya ka min fɔ an bɛ t'o le ma a dɔn k'a fɔ k'i ye baara belebele kɛ i ye silamɛw bila sira ɲuman kan i ye silamɛya nɔrɔya la ka bon kelen kelenna bɛɛ la an ka diina nana le ka na adamadenw ka hakɛw d'o ma k'a yɛrɛ kan k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen maa min ka bon ala yɔrɔ maa min ka fisa ala yɔrɔ valeur bɛ maa min na o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min silanna alaw taala ɲɛ
alama aslana alaw taala ni donc alhamdulillah rabbil alamin jogo bele bele loruna jogo min kadi alaw taala e aka jonfe alaw taala ko walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala o jogo loruna jogo worona alaw taala ko wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq mo mule jogo worona tawhidu kofe jogo min fana cɛ ka jugu o le ni ka ko ye alaw taala yi jasiri malaka jɔnw ye ni ka ko la an ye silan ni bɔ ɲɛ dɛ an ye silan adamadenw bɔnɔ na o niw la ka marifata ka taa maaw faga ka muruta ka don mɔgɔw kɔnɔ ka adamadenw bɔnɔ o ni la ka adamaden faga k'i den faga alaw taala ko wale alaw taala ka jɔn ɲɛnamaw ale alaw taala ka jɔn senimaw kaseni fagalima kaseni niboma kaseni mau bono ina onima anfauni ambao alaw taala ko nimi wati jumane ibe nunu ye nibola nibodo be olu la daga ni memuna ni modo ka adama dendo bono anila ka dabo akama ka mo faga atila mo ka kan ka faga o tila mo noy no tajuru salali min laborto atila mo kan cho ala koko Johnson ma be sen nibo min kela o le ye ka tajuru salani nibo labori tumara me sharia jamana na ko ni mo ka nibo ati fana ni ka kan ka bo anoye no e min ka ton ni o bola ka da ka ma do le nibo ele te jate nibo la ide ka da kan sharia ko de ko ni ma ye nibo ka bagado ma ka faga ma mi ye fagali ke ko tigi fana ka kan ka faga ma min ke to tigi la mo fagala ete jate fagali ke la ide e be kan ka sharia le labara kan o ko son alaw taala ko nunu ye mo ye jogo woro na mi mola ni bolawte o kaseni ni boma ni yo ye ni bola fo ni bo min la daga la alaw taala ni bo min la daga o be ni o lebo ni jogo woro nay amena se jogo woro vlana ma alaw taala ko wala yaznun o fana kaseni jeneyama o fana ki chajanya jeneya bema a qualité bela kafoni a fitini wa a belebele wa minu yo ka sunguru labla ko sungaro setoni subhanallah alaw taala ko wala yaznun jogo belebele mi male alaka don sen mauna o kaseni jeneyama o te gbera ala kuma te ko kake ko ye jogo ye alaw taala ye jogo belebele min ko fo kwa ka Johnson ma jogo do neni alaw taala kuma kala mede jeneya o ya jogo belebele worunvlana e ma minu kaseni ka bo jeneya ma ala man seniya ka bo jeneya ma jeneya bolo jeneya be nya jeneya be da jeneya be sen jeneya be farkolo jeneya be nunu kaseni jeneya nin kelengelena bela ka fonima a jogo segina jogo min kadi ala ye aka jonfe ale ala yere ye togo mi la yere la nunu ka konya la ko hina mansa ka jon rahmanu mansa ka jon mansa mi me hina ayi hina le ke kanunu kumbe nay aya togo hina togo leta duguren togo mi hina togo kanunu blasra nay ko foni sere mansa ka jon hina mansa ka jon senmo o ye jon ye jogo belebele o tan keleni a jogo segina ودي يه ما منو ألو تالكو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أجو سيجينا جانا نسو ما فلو ألو تالكو ما منو بو يريجن يلا أتيا دونك فوكا كنميكا فمن سماكا نايرمو دي على أوليس جلومكوي ala bena jidili ke akan jangata la kiyamalo afana doto jahannama la ni doyama dolile ala bati la mo doya mais alaw taala ko illa man taba foni ma minu tubila wa amana kakla kabara nyuma ke wa amana kaliman ya wa amila saliha kakla kabara nyuma ke alaw taala jogo jugu minu ko foni koni mo min tubila kaboni jogo jugu la kaliman ya alaw taala ma tuguni ki kalimanya la kurakuraya kalimanya la sabati irela ka klafana wa amila saliha kabara nyumake alaw taala ko fa ulaika
يبدل الله سيئاتهم حسنات ويجلمكم نوك ويألو تعالى كتام نوك ويو يرى يجلم باب نولا فلانغا فيادوا جنة يادوا نبودوا نو جلمنا كبوني بلا نو سجنا علما كلمنا علما كبارا نيوما كي ألو تعالى يبرومسي بلا بلا دوتا وي شانسي دي لما ده شانسي دي لما توني ألو تعالى كو يبدل الله سيئاتهم حسنات على بوكا جلمون انتا كا يلما كا كبرجيه كا بلو كبرجي بوندا كون مساني كفون سريا كابو كوني بفك يرى جونينا ما وكا بوندا كون جنيا بي دونينا تاويرو تيلا فلانغا فويا فاني دونينا كوم نو فولاني نو چامان تميلا كاكورو ala kuima ko foni mami nu tubila kana alama ki yere lasi alama kalimanya alama kabara nyuma ke alaw taala illa yurutaye yejulu mum belebele minu kenyasi ye ki yere makono alaw taala ko kabe sinka yele maninki ka julumu nunu la ni nyuma yayi ni ka julumu ye tonin tanye kuru belebele julumu ye alaw taala be kuru ni yele maka tonin ni yele maka ke baraji tuni ka dima subhanallah mogo ka tieni mogo ka ala soso be se yelemana chodi foni sere masade ya fi aya foni aya udamnaula ko wa ibadur rahman aya foni ayere ka hina todi aka hina kaboda tumado en natanime jotan kelemi me kanga foni ibe fe ki yere ya kono tumado wati temenula eyen na fulu la fili ko kuntauna inni misala be fe ka tubi ala ko kibe se tubila illa man taba koni maminu tubila ka yelema ka changer nina tunga salama uye wati be memana mana kan foma idha khatabahumul jahiluna qalu salama ntume sutara talaw sabote ntume dina kala nyuma sabote ala kuima ni tubila kanale alama kaliman ya kabara nyuma ke ale alaw taala akwa be yelema ninke ka dulumu nunu aba yelema ka ke here ka dima ayafo ka kla fana emi ma bunda kono ka chansi di fana ma yeteriya kana yi yere ye nunu mawchema subhanallah masajuma ka foni seriya be se alaw taala foni seriya juma ka buka temeninka konne ye julumun toy elemi menela menele julumun toy an todo do la qur'ana aya minu lani ma tan kele min ko fola alabolo ko jogo nunu ne kadi aye alaw taala ko ni elete nunu chema ni nete nunu chema ala ko ki ka jogo koro ni ndabla ka tubi kana alama kalimanya alama ka baranyuma ke alaw taala ko ko abella yuruta iye abella yirita iye ale alaw taala be ya faima ika julumu min kenime ki makono abika julumu ni yelma ka ke baraji ki makono ka ke nyuma ki makono am fawni ambaw ne ba nyini femba kuma mi me fo famina ni ala kota kuma udo aw ni nunu te furu ke nyomay ele yi seninya ka boni kuma la na kuma selima yi se ko ke ka ala ko fo al ni famu mi famya itubi ka boni koma jamum beye kelenye adamadem beye kelenye o ya fole aflana jenaya minu tume kalibolo ni yera mirila ka fo ko ala tese ya falima ablay kuna ka fo ni tsigina iyere ma kalimanya alama ki yere lasi ka baranyuma ke alabe ya faima ne faw ni flanga fo ya tume edonina etume moru de segere etume mori mananu de segere etume do olule tume emma ko nyaw glanka dima olule tume barake eye ni lameni ko ibolo itigi ala kuima ko kabaira julmu munu bi makonona ni nanale alaw taala ma abe tubimna abi kabara mamna liman yami yiplala ale alaw taala be klafana kanin julmu yelema ka ke baranyuma e kadima alaw taala bodadi adama dema o ko son zabaniyo jahannama meleka munu kanime ka jahannama korosi am fawni ambaw meleka minu kanime ka jahannama korosi obe kabako ya adamade min ka yere to dunya bolo atume julumun kola ala ye chance udama ka boda udama ka yere la segu no ya ye ele masi yere la sigila nini here belebele be ko fe ala taala khamele ka ba fi ko yalaw muna ele masen nana ala ko ki julumun toy ko meni ki ko sigi kanale ala taala ma abe yafa pour ne pas qu'il y ait de jahannama kono meleka obi manyininga ko chide mana au mawa
wajibili kala tunte au ka communauté la wa cide nana ama da wajibili kala nana ama ambe bado ko ala ko de tue min fala ala bolo abetolema mais an fawni am mo chawbe minka ngodo yerbe karamo wajibili kala do be wallahi olube an la sule ko anyeto am fawni am mo chaw ka taslaka subhanallah ko anyeto am be maw ka taslaka karamo munu be ni sugufo obe an fawni am bawni an korobla kono na filila am mo chaw machi ama am be maw machi ama an ka kabila machi ama ala ye chide min chi ama ode muhammadu ye annana ni kuma kam yo ode qur'ana ye ko nan ka barake ni na kwame arjine soro ama fo ko nan ka barake an ka farafinya ladala wala matubabu ka ladawla kwanye barake ni ala kuma kan de ni nebe arjine di ama am mo chaw be se kala filila am fado be se kala filila mais femin te fili kuma kam inte filo le ni kuma kan da fani neti am mo chaw nana ni miye akana na kara am mo chaw doya akana na faw doya akana na be maw doya subhanallah. Est-ce que ka ala kuma kan fo kwanyo ta ka barake ala est-ce que ye chokoroba doya e slamaw anye segi kana ala taala ma anyanka dina ninta talila talini me kisi sama kana ama ankana na dina ninta ni hakilina tawye hakilina taminube ambla ala taala ka mwene bunda kono kiyamalo ele ko anye to am mo chaw ka tasla ko ala do ko qur'ana kono yawma yafirru al mar'u min akhi ko badaw be buri ñoñe ma munu bola kono kele na lu be buri ñoñe ibe buri balemanye wa ummihi wa abi babo tola fabo tola ma munu borto ñoñe edo ye fenne ye to lu ka tasla ko kiyamalo olu be burne ne be buru lunye be ko nafsi 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 jani ne kana na buri mfanye mfa kana na buri nenye ne ni fa mfani ne eni fa ifani ka kabila nyamo ni ambela ka foni ka kan ka bara kuma kami me an kandawle Allah taala kuma kan ikabara madron mais ka hakilina ta do adama don kuna ibi kalika foko ala ko kuma talika barakala ko ye an ka chokorobaw dogoyalile ko ye an mochaw dogoyalile ko ye an ka kabila dogoyalile ni an yere manin ke kana ka kabila ma an kala jugu yan ka kabila ma an kala besen ko ni yan ka kabila ma ni ka kabila kadiye I faw kadiye I mochaw kadiye I bemaw kadiye I ka sigida kadiye I ka isu kadiye I ka famine kadiye I jamu kadiye I bi jija ko mi me ben ke sababu ye ni ka famine bebe do arjina kono ini mochaw ka kan ka bonu lislay olubo yere yinna kiyamalo mo do bi ele lasula ko ele yeto I faw ka tasla ko ele yeto I bemaw ka tasla ko la aw meto tasla kelempele ko de ala karaka sunna tasla o de bena la surna dolike aw ye kiyamando an fadama tese kiyamalo nuhan tese kiyamalo alayhi salam Musa tese kiyamalo Isa tese kiyamalo kiden kelempe mi messe ka adama don la surna dolike o de kira sallallahu alaihi wasallam kidon be dese yoro mina kuma teneni aw faw na be mawma kidon be dese an fadama be dese aba fo ka tese maw ba segere an fadama an be bola elela adama tese nuhan tese Musa tese alayhi salam Yakuba tese Yusufu tese Idrisa tese nunu si tese John kelene be sole ala kare sallallahu alaihi wasallam cide nin kelengele nan beba fo ko ka nyasi jomo de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala yo ke on ka cide ni ala ye on gardiye beuma o de cide on ka son hermay o de cide on ka fisamante am manto mi on fana on de manto ka son hermay manto ka berbere on menin tasla nyuma to ko on toto am mo chaw ka tasla ko ni sebebe to la mo chaw ka tasla ko farafina beba do a clancha be 90% am mocha temetemenu jo bato le tume an fay boli bato le tume folo munama to tasla ko am mocha olu ye boli bato toy am mocha yeni ndablo ya ye ka foko ala te sonama o Lucas lama ya familiali nouveau ma ben komi an ye familiali ba mi soro olu ye familiali ke ka jo bato dabla ko ka dina ke al na soro ko do tumola ala taala tunte sonama me bi neni ya hakika yere don an kan ka minke an kan ka tuminko
bi olu ma réseaux sociaux sɔrɔ ka wajibili lamɛn ne ni e tile kɔnɔ an bɛ se ka karamɔgɔ sigiyɔrɔma 4 lamɛn wajibili la ne ni e bi k'an to an ka so kɔnɔ hali an ma taa wajibili kɛnɛ kan an bɛ se ka différent wajibili caman lamɛn k'an yɛrɛ nafa k'an to gbakɛ la k'an yɛrɛ nafa k'an to an ka salon na k'an yɛrɛ nafa k'an to taama na écouteurs bɛ an tolo la olu ka waati la écouteurs tun tɛ yen olu ka waati la hali radio min bɛ bila la a dɔw ma bɛn radio télé ma ala ma nin hɛrɛ belebele kɛ an mɔcɛw ka waati la n'i y'a fɔ an mɔcɛ dɔw ɲɛna bi k'o lawuli o ka kaburu kɔnɔ ko fɛn dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ to Amérique dɔw bɛ to Afrique ka kuma téléphone na a bɛ k'o ma ko ba ye ala ye nin bɛɛ sɔnɔya anw ka waati nin na technologie ye fanga sɔrɔ k'o la sɔnɔya la k'a di anw ma an faw ni an baw maa ka kan ka ɲɛbɔ taasila min fɛ maa ka kan ka tugu taasila min kɔ maa ka kan k'i bolo kɛ taasila min na maa ka kan ka taasila min ta i kan'a falen taasila gbɛrɛ la o le ye sunna ye bi a kɛlɛnin bɛ dɛ maa wulili bɛ nin sunna kama mun na parce que sunna ko de ko ala kɛra a ye min fɔ a ye min kɛ o fɔli ka gɛlɛn an ma o tali ka gɛlɛn an ma donc f'an y'a saboteli maa minnu kɛtɔ sunna nin tala k'a labaara f'an ye kumaw de fɔ o ma k'o neni k'o décourager an y'a fɔ o ma ko wabiyaw an y'a fɔ o ma ko maa ko gbɛlɛnw an y'a fɔ o ma ko nana ni ko kura ye diinɛ la wallahi an faw ni an baw men kali alaw taala la ni bɛ masa min bolo aw ye lamɛnkɛtɔ kuma min fɔla aw ye bi ni kumakan bɛ fɔ a bɛ fɔ a kana na digi aw si la ni islama ɲɔgɔn k'i ma ko wabiya karamɔgɔ tɛ dugukolo kɔ ka farafinna a karamɔgɔ ma sɔrɔ a yɛrɛ tɛna sɔrɔ la n'a k'i ma ko wabiya y'a ma ɲininka question kelen pe la wabiya ya nana ni mun ye k'a don diina la i kana tɛmɛ o kan question kelen pe nin a fɔ o ka karamɔgɔw ye ko min ma ɲininkali kelen pe min kɛ o e ko ne ma ko wabiya a bɛ komi e kɛni bɛ ka ne sifa ni sifa dɔ le ne bɛ fɛ k'i ma ɲininka o wabiya ya nin ka munna don diina la kira ma na ni mun ye wallahi min kali ala la min kali alaw taala la ni bɛ masa min bolo a karamɔgɔ ma wolo o cɛ ma fɔlɔ a karamɔgɔ tɛ yen a karamɔgɔ yɛrɛ ma na fɔlɔ kuma yɛrɛ tɛna kɛlɛ o da n ko n'i bɛ fɛ ka maa sabote i b'a sabote ni kɛwali le mais olu ta ye fɔta dɔrɔn de ye ko wabiya mais wabiyaw ka mun kɛ wabiya ka munna don diina la n'an bɛ fɔ k'o taxe k'a fɔ o ma wabiya a tɛ yen donc a kuma kana na i tɔɔrɔ saboteli kan ne ni min ka kurusi tigɛni bɛ a bɛ fɔ o ma ko wabiya k'a sɔrɔ kira yɛrɛ de ko kurusi kana tɛmɛ nin yɔrɔ kan ni min ka bomosi to ye ko wabiya ayi wabiya cɛ le ka nin miiriya bila a yɛrɛ la wa walama a kɛni bɛ ka ala kɛra bɔɲɔgɔnya le kɛ i m'a ye wa a karamɔgɔ minnu bɛ wabiyaw sabote o bomosi bɔnnen bɛ i b'i kali ko musow bomukun o b'o bomosi nugu i b'i kali ko musow mun na parce que ni olu y'o bomosiw to yen o bɛ kɔrɔya o yɛrɛ ɲakɔrɔ kameriya b'olu la fɔlɔ o siw sera san 80 la hali sini kameriya b'olu la mais min kɛtɔ a bomosi to la ko ka d'a kan ko ala kɛra ko ka bomosi to yen o bɛ sabote o bɛ kɛlɛ nin dɔrɔn de b'o ye daluya t'o bolo ni min wulila wabiyaw ni min wulila wabiyaw ni min wulila wabiyaw o kosɔn n bɛ a fɔ aw ye n y'a fɔ n ka hakililajigi la n'a fɔl'i ma waati o waati k'i ye wabiya ye i ye sawa a lɔn k'a fɔ ko tuma dɔ n ka diina bara seniya daminɛ n bolo ni min muso ka sutura ta ala de ko ka sutura ta n'i ka sutura ta ko wabiya ni muso min ma sutura ta a tɛ f'i ma wabiya dɛ mais ala ko muhamadu ma kuranna kɔnɔ sallallahu ko muhamadu a f'i furumusow ye a f'i denmusow ye a fɔ mumunuw ye o y'a fɔ o musow ɲɛna k'o ye sutura birifani ta k'a bɔn o yɛrɛ kan ala ka min fɔ ni o ko kɛtɔ kɛla ele b'a fɔ o ma ko wabiya donc wabiyaya nin yɛrɛ ye mun de ye ne ye kɔrɔ kelen pe min sɔrɔ wabiyaya la ni maa y'a f'i ma a y'a f'i ma le ko cɛ aw bɛ diina niveau min na aw bɛ degré min na aw ka ala ɲɛsiranya fanga ka bon ka tɛmɛ anw ta kan ka d'a kan aw bɛ fɛ ka ala kumakan bɛɛ de lataama aw bɛ fɛ ka ala kɛra kɛwale bɛɛ de lataama kuma gbɛrɛ tɛ a la o kɔ a y'o ma ɲininka wabiya cɛ nin ko ta mais wabiya cɛ ka mun fɔ a ye mun fɔ ka bɔ a yɛrɛ hakilinata la a ko de ko kuranna olu bɛ wajibili kɛ ni kuranna ni hadisa le o kumakanw ko alaw taala ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wa a banna i t'a mɛn olu ka wajibili la lon kelen si ko aw ye nin sun don dɛ aw y'a bɔ aw yɛrɛ la ka nin sun don dɛ i t'a mɛn olu ka wajibili la lon si
a nafla dobe sungaro la nafla kere kere ni dobe abe ben sungaro le tanduru lema wala ma nafla dobe akanga ke sungaro makono na ito me wabia oda parce que olubo yere kalama o tese fembola o yere la kado dina la ala karama femi do dina la mɔgɔ y'i sigi ten k'i yɛrɛ kɛ komi ala kɛra k'i yɛrɛ kɛ komi fɛn ka fɛn dɔw inventer k'a don diina la k'a fɔ ko diina dole ka adamadenw bila k'o y'o kɛ ni adamadenw ko k'o t'o kɛ k'o ye bida ye k'o ye wabiya ko ye non adamadenya ka gɛlɛn o kosɔn n y'a fɔ n bɛ tila k'a fɔ maa min ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye silamɛw ye silama jɔn minnu bɛ fɛ ka ala kɛra ka sunna ɲankari minnu bɛ fɛ ka diina kɛcogo ɲumanw kɛlaw ɲankari minnu bɛ fɛ ka diina sabote ka bɛn mun ma parce que olu tɛ se a kɛla ale muso tɛ se sutura ta la a ka d'ale ye a muso kanakolon ye bɔ a muso disi bɛ kɛnɛ ma a muso bolo bɛ kɛnɛ ma o de kɛtɔ a fɔla muso ma min ka sutura ta ala kosɔn ko wabiya est ce que nin fila ye maa sugu kelen alaw ta ala bara wallahi nin kuma kana aw découragé dɛ ni nin kuma fɔli ma ye sawa y'a fɔ ko alhamdulillah alhamdulillah o ka wajibili daluya t'o bolo o ka wajibili a bɛ damina ka ban o bɛ wabiyaw le dɔgɔya wabiyaw le bɛ nɛni wabiyaw ye nin kɛ wabiyaw ka nin kɛ sadi kuma bɛ damina ka ban ko wabiyaw an faw ni an baw mako bɛ seli faridaw la o mako bɛ seli sunnaw la o mako bɛ seli wajibiw la o mako bɛ duwawu minnu sabatila ala kɛra la o ka ɲɛnamaya la wabiyaw b'o le di maaw ma aw y'a lajɛ bi réseaux sociaux kan silamɛw bɛ nafa sɔrɔ la wajibilikɛla minnu la bi wallahi billahi minnu ko ko alaw taala ko ala kɛra ko daluya kɛnɛmaw b'o wabiyaw lo wabiya tɛ sigi k'a fɔ ayi ni mɔbili bɛ ne bolo olu tɛ sigi k'a fɔ ne bazan nin bɛ ne bolo olu tɛ sigi k'a fɔ anw ye kira mɔdenw ye olu tɛ sigi k'a fɔ ele ye kira mɔden ye ele tɛ kira mɔden ye o après ala kɛra sɔlɔ sallam ala kɛra sɔlɔ sallam i ye kɛ a den ye n'i tɛ silamɛ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ bɔla fami min na a bɛ nɔgɔcɛ min k'a lamɔ o tɛ don arijinɛ kɔnɔ après alu bɛyitu bɛ bonya ala kɛra ka somɔgɔw ka kan ka bonya an bolo anw b'olu dɔn anw b'olu bonya ni min bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ dɔrɔn ko ala kɛra mɔden farafintɔ bɛ kɛ ala kɛra mɔden ye cogo di ni min sa wala ala kɛra mɔden silamɛw wallahi ala kɛra sallallahu alaihi wasallam alaw taala ko maa min bɛ fɛ ka kɛ ala kɛra sigiɲɔgɔn ye arijinɛ cɛ ma i bɛ fɛ ka kɛ ni ala kɛra ye wa man yuti allaha wa rasul maa min ye alaw taala kumakan bato a n'a ka ciden ni ala kɛra le kɛtɔ fankelen arijinɛ kɔnɔ un point intérêt n'i y'a kumakan labato a ye min fɔ y'o kɛ i b'i yɛrɛ ye arijinɛ kɔnɔ n'a ye salamu fatiha sahaba minnu tala tɔgɔ ma k'o dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ est ce que kira den de b'olu ye wa abubakar sidiki est ce que kira den de wa la est ce que ani kira ye jamu kelen wa la umaru est ce que kira den de wa la usmana est ce que kira den de wa la ali ye a fa balimacɛ den ye naam mais la nuhu alayhi salam alaw taala ka ciden nuhan den ala ko k'a tɛ don arijinɛ kɔnɔ munna parce que a jogo ma ɲa a ka baara ma ɲa a ye mɔgɔ to yen ni ala kɛra mɔdenyaw ye a fɔla le ko ka silan ala ɲɛ maa min ka fisa an bɛɛ cɛ ma ala yɛrɛ y'a fɔ ka ban maa gbɛrɛ tɛ se kuma gbɛrɛ fɔlɔ kɔ inna akramakum indallahi atqakum silan ala ɲɛ ni silanna ala ɲɛ ala b'i bila degré ba la aw b'a fɔ aw yɛrɛ ma ko ala kɛra mɔden ko maaw bɛ sigi o kunbɛrɛkun kan ka don aw kan aw ni alaw taala cɛ ala kɛra ka baara le ten cɛ min ma diɲɛ lon kelen si maa y'i birin k'a fɔ k'i birin dɔrɔn ka ala kɛra fɔ i t'a ye hadisa la a n'a ka bonya ala ye karama min d'a ma ala kɛra ma diɲɛ maa ye taama a sen kan ka wuluma i kɔnɔ kan wallahi a seniyana nin ma bi n ko aw kɛni ma k'o kɛ ni maaw bɛ don aw kan o bɛna sigi ka aw senw minɛ k'aw senw sama sama ka aw senw kun bɔ nin sugu le ka di aw ye k'aw yɛrɛ kɛ komi ala k'aw yɛrɛ kɛ komi ciden dugukolo kɔ kan ka adamadenw bila aw kɔ faliya la ani nalomaya la maa minnu bɛ ninnu kɛ o tɛ foyi le kalama i maa ɲɔgɔn k'i bɛ t'o daji kunbɛn jani i ta ninnu sen sama i tɛ t'i fa n'i ba sen sama olu le ka bon i ma ka tɛmɛ ninnu kan i fa n'i ba de ka bon i ma ka tɛmɛ ninnu kan mais ninnu kɛni bɛ ka aw tɔɔrɔ ka tulon kɛ aw hakiliw la ka aw hakiliw datugu k'o n'o ka faamu o bɛ balo aw de kun aw de bɛ o sara subhanallah sunna hakili ka bon o de baara ma o kosɔn a bɛ f'i ma ko wahabiya parce que e b'i yɛrɛ kalama e tɛ diɲɛ k'i yɛrɛ ye nin baara sugu kɔnɔ baara lakolon don nafa foyi t'a la kiyama yɛrɛ i ni nin tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ kelen yɛrɛ kiyama a bɛ borili ɲɛ a bɛ borila ɲɛ cɛ kelen min bɛna anw sɔn sofole kira ye sɔla sallam ni maa min ma sɔn olu ma dɔrɔn ko nɔnɔ ko wahabiya wallahi o wahabiyaya o ka di an ye an b'o ta k'o mun an yɛrɛ ma o kuma yɛrɛ n'i y'o fɔ yɛrɛ o yɛrɛ le bɛ dɔ fara an ka ala ko kan
nyo foye ni amami yi mayina ko wabia la fanyine ko kalanden do be Facebook an ko jane akuma ele ko wabia ka muna do dina la ala karama na ni minyi ha ni mena ko makama na gbangbaye de abena miri wabia ona ni munye est ce que o mana ni bomoshitole wa la na yo fa abi ala kara soso wabia ko kursi kana na teme ise nguru kanu ala kara kuma kan boy wabia no be selo bo bolomna ala kara selaka non ala kara selaka bolomna mais on yere ken moko taxe kuma minu law o ye mun yere le ke dina la ka so dina dote ça n'existe pas wallahi ça n'existe pas mais ni lonite mola ibita ken nune ani saboteli ala kera wabia o te foi la ka slama la gbale ya moma wabia o nyere ka fo dina la klebo lule bolo wabia eche aw do brani fo aw tena do bola wabia ka barala aw ta la jela wati be demsaw ne benna demsen o kalabu kakena o haklu kakena o bena kana o ka filini au ka bida ira ka aula kada ka tunyambo lule bolo o lule be ala karaka taslaka ako koni wati don nato dunia laban to maserele ko yaudiya o bena faran kata faran yoro biuron vlani kele yaudiya bena bolo fara chrétien o bena fara kata tlan yoro biuron vla anifla slama o bena fara kata bolo fara biuron vla anisaba slama o de amanton chema mais kira ko di ko bi oron vlani flani bebe tasuma la fo kelempe subhanallah jaybe se yere ila slama le be do jahannama kono kira de ya fo de ko slama be na bolo fara kata bolo fara bi oron vla anisfla kelempe le be bi oron vlani saba la kelempe le be min kan sahaba ya manyini ala kira an ka kan ka to bolo fara juma ko bolo fara bi oron vlani saba nina mi ma to ami kisi kira ko ne Muhammadu be minka aninka sahabaw Abubakar be na minke Umaru be na minke Usmana be na minke Ali be na minke Talha be na minke Bilal be na minke mo munu toto o bonda kono mo kelempe groupe kelempe mi mo bonda kono le sunna yi e ma sunna almamu ye no be kuma wati be ko Abubakar Siddiq no be kuma wati be ko Umaru ne Usmana ka kisa toda Ali ka kisa boda Fatima to ka kisa boda Zubairu ka kisa boda Talha ka kisa boda Saad bin Abi Waqqas ka kisa boda parce que kira ko ne ninka sahabaw be minka aw me kira taka ni sahabaw tume minka aw ma ko toto gberela am mo chawta an tofe am be mawtu me minka nani ala karata te be nyofe am ma ko te am mo chawta la ma la fini an kofe o tamaki te anna ma fana te se an la se ko la oka o ma te du ko koka parce que o beni ne ke ka tolonge anga tokorobaw hakilila nunu bola o ken me ka tokorobaw doya o ken me ko fo ka tasla doya o ken me ko nunu beye tolonge ko le ka tolonge adamade hakilula adamadon kununa ka benima kuma ni daluya mais kana na mo excité mo chaw nunu ye tokoroba doya lawle do ye tokoroba doya an san jolle ta me video la réseaux sociaux kan doya mama suru ana kuma te ko ka doya make an ko le ngo kira ya fo tugo na be ketele ele koko anyeto ammo chawta ko wala ma sheku ye min fo anyeto ko an te baraka sheku kuma kana sheku kuma kanye an bolo bowde nyengena udo amma ko tala sheku kelempe de be auna ka karamo be baraka o de la ole ala kara kuma kanye ni an ka karamo min na lo anyakoro nama ala kara tafo ame chifiye ye min foni yi hakilina telefoni an te tuko ni ne ye sunna ni bara to différencier mo luka karamo o bena na zinin fo o be labela o ka wajibili keno kan hakilite so mima na dam nana ho Allahu akbar hakilite so komunuma o bo damane fo ka nyola excité ka nyola sawa ki rebla bonda kono bonda min te fo ila sima fo gbalo tasla min dila amma a soufela ma be komi a klefe yoro a kaseni seninya bela ka foni kodana an fawni ambaw lameninaw lalilika mi ka fo awye karamo senma lame wajibilila awye fara karamo be lamena awye fara karamo be lamena awye o ka dina ta seninya talila ma minu be aw dusukun seninya ka ka baraw seninya ka ubla bara nyuma kewla mais ma minu be aw farifa o ka dina la ma minu be aw ka dina borobo ka lobo awla ni yi keben olu lamenima olu tate fo yo olu sona o yere taye olu be filimi na o sona ye mais elle bini yere bla filila reste si c'est gratuit la bi i yere le kala clé bibolo personne ne te force i yere le bese konyuma ni kodugulona bi ye école ke
niveau bila ye kalange niveau bila ni kuma bana fola a juguman fan ana nyuma fan e be sa wolomana ka bo nyona ame Allah taala dal ka sono ya Allah taala bulala mo kala ame tani an kal lalili kan wi ame se lalili kan segina ma lalili kan segina Allah Ta'ala ko walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama lalili kan segina o yemawye ma minu bo yere seniya tonyolima o koro yedi o te galon sereya o te sere jugu tige no be teme mana ke yoro la o be teme ni korota teme ni o bo yere fisaya ni yoro sugu frikanteli la ni namede ma si yoro ma segina ele slamato ele be kanga teme ka kare la apolo jeme do sigila micro be placer la dongulu be lala ele ko ka apolo jeme resi me no yitafle wallahi mu'mini alaka jonsen mo ka barateni Allah Ta'ala ko ni nunu temena lonke yoro la kolla kolonke yoro la ko ke yoro la nafate ko munula marru kirama obo yere fisaya kati yere loni yoro sula ka mafle a dolomino le be yana dolomino le be tlona de nyanga mi me ala ko taw le be yande na be teme akulo yere tefe kan yoro li lame aba yere bonya ni sugu yoro lameni ma aba yere bonya kana yere ni bonda kono mais aw ne be to tamala doro nanye dundu mangame nanye orchestre mangame nanye micro mangame e baye amena e ngo wajibili kena do kala bi donge rowdi e ala ko be nga fa yoro mina balanu le be ka wajibili yere ke fo ka fu puseruli subhanallah ko ni fana ye ala ko fo yoro ye olu fana mi insister ka fo ko lu le be tuaka islamani kala bi tolo yere don ne be ke karamo sigidi me karamo yere be dona bebe tlona subhanallah Allah Ta'ala ko nunu ye mawye o kaseni tonyolima o kaseni sereya juguma o kaseni sereya jugu tigama o kaseni sereya jugu lamnama o kaseni témoignage juguma no fana me teme mana ka fo yoro la wallahi ibo ye o be teme ni korotay non ne kaseni ni yoroma na yera kulo do la carré la da be teme na quartier la ni musique be jouer la avec comment ya bolo do atolo la atlo kana musique me subhanallah na ka carré la lomi ni apolo jeme sigila e domi na be ama avec comment ya do dugu koro kada ka teni ko sugu fe aklo te fe kana sugu me Allah Ta'ala ko no bo yere yeni ko sugu nyongona la subhanallah am fawni amma obo yere korota obo yere bonya obo yere fisaya ni yoro sugu takalima Allah Ta'ala yo defo kalima nya ko madi ambela ka fonma Allah Ta'ala bulala mo gela amena se akonondo na Allah Ta'ala ko wa idha marru bil lagwi marru kirama walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim ma minu ni Allah Ta'ala a konondona ni Allah Ta'ala ko fola no sigila ko ka telefonu lame ka wajibulu lame ni qur'ana kalana no klodo la kawanilula ni o kawandila Allah Ta'ala ka kabakoko ni tomaserula idha dhukiru ni nunu kawandila ni ko foli kala nunu ye Allah Ta'ala ka kabakoko la ala ko kibo soroli halala dola akodi lam yakhirru alayha summan wa umyana o ti toni koka ka ke komi o clos bereni no nyaw fini me lorsque ils attendent les rappels ils ne se rendent pas aveugles ni de sourds-muets ils savent que la parole de Dieu pénètre ça les touche ni o clos de la wajibili kauna wati ayi oti ton akan komi o makotala o clos bereni me o nyauta yela Allah Ta'ala koko ayi no clos de la ne Allah Ta'ala kuma kana ni wajibili ukela no clos de la Allah Ta'ala ko ka ben no blawla
abe o mafa abo sila ala ɲɛ abo gbɛrɛ ala la muna ala ko min fɔla sisani a fanga ka bo farima maa min bɛ bi ni wajibili tɛ foyi kɛla la o tigi t'a yɛrɛ ma ɲininka wajibili minnu bɛ kɛ a bɛ mun kɛ ele la a bɛ tɔgɔmasɛrɛ jumɛn bila labori kan a bɛ nɔ jumɛn bila i dusukun na Alahu Taala ko ale ka dɔnsɛnimaw ni ninnu kawandi la ni fɔlikɛla o ye ala ka kabakokow la Alahu Taala kumakanw na wajibiliw kɛla o kulo dola la Alahu Taala ko k'o to yɛrɛ fiɲɛnya o to yɛrɛ tulogberenya ninnu bɛ ne Alahu Taala kumakan lamɛnni latangali lamɛnni ye o bɛ ne Alahu Taala ka tɔgɔmasɛrɛw lajɛ ni ɲa ka filɛli ye o to yɛrɛ bali a filɛli ma kuma tɛ ko k'o yɛrɛ bali a lamɛnni ma ninnu kasini nin bɛɛ la ka fɔ ni ma silamɛw ala ma an kɛla maaw caman maa minnu b'a fɔ ko sami'na wa ata'na an y'a mɛn an bɛ tila fana k'a labaara ninnu maaw ka di Alahu Taala ye ninnu maaw ka di Alahu Taala ye an faw ni an baw nin ye a taanan ye a kɔnɔnɔna maa minnu b'o yɛrɛ kɔrɔta ka bɔ manamana ko kɛyɔrɔw ma a segina de ye maa minnu b'o yɛrɛ seniya ka bɔ tɔɲɔli ma a kɔnɔndɔnna maa minnu b'o yɛrɛ seniya ka bɔ manamana taa yɔrɔw ma a taana maa minnu bɛ silan ni ala ko fɔlɔw ye a bɛ nɔ bila dusukun na a tan kelenna o de ye a laban ye o de ye maaw ye le 11e o de ye bita laban ye olu ye maa sugu jumɛnw ye Alahu Taala ko والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نوني ماويه ما منو بدووك bonson yumana ani alanya saranya bonson ko yoko bayda ideni modo fenfen botu ile ka descendant nunu be duwo ke descendant yumana o be duwo ke furumuso yumana o be duwo ke alanya saranya la ka bulaburi ubeka Alahu Taala ko mawdo والذين يقولون مودو منو بافو ربنا انت يا هب لنا ان صندلك او من ازواجنا كبان فرمسولا وذرياتنا اني اندو اني دمنو بطولولا قرة اعين نيلا سوا فيوني الله ikato femin dila awma akefenye femin ni nyalalaka ni furmusole ni deni ni nyalalaka be sawa surtout denyuma muna parce que kera ko sallallahu alaihi wasallam ko ni sala ni adama den bana sala ikako bela ka foni medatu foni ko sabato lay ko akko sabado ye denyuma min ka to duwo keliye o duwo tebe ala ma denyuma dila ambema ala an son dilike awma ani an furunyo an furumuso ani an dew ni la sawafon yeba fana ka an ke lil muttaqina ala nya saranya jon ye imama nyamola ala an bile Alahu Taala dali ebena bonso minu di awma ake bonso nyumawye dendo be ni fani nya lala kan wallahi nya jibe bo ale te foi la sonyali ni benkaninko ala muteni nusuko ala ninkan denyi al ni nya kuma na ni telephone na mesawa ala ni den na ka ba voyage la ni nya lala ka mesawa ala nyende sigini akateru chama exemple mi mala mesawa ala ni yendenye islamaya bara la mesawa ala ni yendenye ala ko bara la mesawa ni yendenye qur'ana kala na mesawa ni yendenye kawandil na mesawa donc nunu be fe ko dewye ala nya saranya bara wulela bara bi no nyala law dew kan ko to ala o be sawa dusuku mesawa ninye Alahu Taala ka jonsen mawde ko son Alahu Taala ko ulaika ma tan kele min ko fola ala bolo sise jogo tan kele min ko fola ala bolo sise mo si yoro ma tan kele min ko fola ala bolo sise ala yere ka jonsenmo arrahmanu ka jonsenmo ala ko nunu juzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama ala bana kuma na de ko nunu le Alahu Taala keto saradilo makabo au ka ardina sunyuma wala ka be ka sabari ma ko sabarla ka ala bato onnenna o jabala ko su be faloma
arjina sonyumaw alaw taala ya laben ka kenya sigiye ka nunu makono nunu fana kato kumbela melekaw bolo ni foli ko nyumaw de ototo arjina kono melekaw be salamu la soma nunu be na kumbe ni kisi foli le nunu be na kumbe ni foli nyumaw le alaw taala ko khalidina fiha nunu no dola arjina kono be kuba kono kudaide bolito ma hasunat mustaqarran wa muqama labayoro kenyana destination kenyana terminisuri kenyana makeyoro kenyana sabati yoro kenyana nunu jonsen mawye ma nyuma minu ye ni bara tan kelenke alaw taala ye ni bara nyuma doma a folo alame ko sebe jogo tan kelen min fola ambolo bi a jogo folo o ye mawye ma munu majigini me o katama wala o mafani me o tetama ni wasoni yara tama e o kaseni ni tama suma aflana nunu kaseni naloma o jabima mana mako jabima ni jabi kuntanwe o yara tetandi ne ni minu be ke ka nyasi o man naloma o bolo o tetandi nunu ma o ba fodoron ko kisi asabana nunu be suselike o bo makodo suseli la suseli kadi o ye kosebe ananina nunu fana no be saraka bo o babo ni klenye chieni kala ute tige gbelen fana ute o lu kleni me o ka sonina bakulu fana te aloruna tawhidu bo lade ala kelenya bola o bo ka kodi alama o koko ala o sona ala utaala ala be miminke o sona be no bolay a worona o de ye o bo cheja nyaka bon ni bola o kaseni ni boma nunu kaseni ni boma de a worona obo ere cheja nyaka bo nibo ma a worun vlana obo ere cheja nyaka bo jeneyama a segina o kaseni tonyolima a konondona nunu kaseni ko yere yemana mana keyorola a atana nunu ni ala ko fola oye abe nobla o dusukuna atan kelena nunu be duwawu ke bonson nyuma kola de nyuma kola ani ala nyasaranya ami ala taala dali jogo belebele tan kele min ko fola ni ala taala kuma kani neni awka a jogo sama kana ama ala taala bolo ala mo kala sungalo belebele min nadam nana kundo ko nyuma be ala taala bolo ko di ambe ma ala mo kala ame nin sarata domi ala taala bara ka tani sawa e kada ka sundola be sawa domi nani ala taala be nyombe nyoya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.